बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अमेरिका ने यकतरफा तौर पर जंग बंद करने का बड़ा फैसला कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करने जा रहे हैं, साथ ही यूरोप को भी यतीम कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान का 6th जनरेशन जंगी तैयारों का अहम तरीन मुआहदा भारत पर क़यामत बन के टूटा, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका ने बड़ा फैसला कर लिया है। नाज़रीन, बज़ाहिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक के जो फैसले हैं वो बस ऐसे ही फैसले होते हैं कि अभी एक फैसला किया और शायद उसके बाद उससे यू टर्न ले लिया। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे की जरूरत नहीं है, यकतरफा तौर पे हम जंग जो है उससे निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब ईरान में बचा कुछ नहीं, हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास जो जंग करने की रीज़न थी वो ये थी कि हम अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से जो अटैक्स थे उनका मोटिव ये था कि हम उनको एटमी ताकत ना बनने दें और वो हमने उनको इस नहज पे पहुंचा दिया कि अगले 20 साल तक वो एटमी ताकत नहीं बन सकेंगे, ना ही वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसको बहाल कर पाएंगे। तो हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है ईरान में और ईरान को इतने बड़े लेवल के ऊपर हमने तबाह कर दिया है कि वो दोबारा सर नहीं उठा सकेंगे, ना एटमी ताकत बन सकेंगे। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है या जो मामलात मशरिक़ वस्ता में हुए हैं उसमें जो हमारा मकसद ईरान के अंदर रजीम चेंज था भी नहीं, लेकिन रजीम चेंज हो गई वहाँ पे और अब वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो उनके इंटरनल मामलात है, उससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्ट्रीट ऑफ होम्स का मामला है ये अब वो ममालिक जाने जो कि इससे रिलेटेड है या जो इसके साथ मुंसलिक है या जिनको इनसे फ़ायदा पहुँचता है। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अब जो अमेरिका है वो नाटो इत्तेहाद से निकलने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नाटो ममालिक को उन्होंने कागजी से शेर करार देते हुए उन्होंने कहा जी हमारे जो इत्तेहादी हैं वो कागजी शेर साबित हुए हैं ईरान के मामले में और उन्होंने कोई भी इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन नहीं किया और बल्कि वो खौफजदा थे कि ईरान जो है वो हमारे ऊपर बड़े हमले ना कर दे। तो हम जो है वो इस पूरे मामले में बिल्कुल भी अब क्लियर हो चुके हैं कि हम इनका ज़्यादा अब मज़ीद बोझ जो है वो नहीं उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका नाटो इत्तेहाद से निकलने जा रहा है। इसके बाद जो दो और अहम तरीन ममालिक हैं जिसमें नाज़रीन स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज खिताब करने जा रहे हैं। के स्टारमर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज खिताब किया कि एक ही दिन के अंदर 4 मुल्कों के अहम तरीन वज़रा जो आज़म है उनका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। के स्टारमर ने कहा कि हम अपनी नस्लों को जंग से महफूज रखना चाहते हैं क्योंकि इसी अमेरिका ने हमें इराक के खिलाफ जंग में उलझाया था और हमने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका ने कहा था जी कि ये तबाहकुन हथियार तैयार कर रहे हैं, जरासीमी हथियार तैयार कर रहे हैं जो कि फाज था, झूठ था और उस झूठ की बुनियाद पे हमने इराक में इतने बड़े लेवल पे तबाही मचाई। और अब जो है ईरान के हवाले से भी यही दावा किया जा रहा था जो कि झूठ पे मबनी था और अब हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं तो बड़े से बड़े हमलों का भी हम मुकाबला करने की और सख्त भी रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले अभी रिसेंटली इन्हीं नाटो ममालिक ने जिसमें बरतानिया भी था, जिसमें इटली भी था, जिसमें स्पेन भी था, इन ममालिक ने, फ्रांस भी इसमें शामिल था, इन्होंने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस जो है वो देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमला करने के लिए इनके जंगी तैयारे हमारी एयर स्पेस से नहीं गुजर सकते, जिसके बाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी जो है वो भी बढ़ी थी। अब नाज़रीन जो सूरत हाल चल रही है इसमें अमरीकी सदर की जानिब से ये जो बयानात दिए गए हैं
اس کے بعد عالمی مارکیٹ کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ تو اچانک ہی گر گئی ہیں کہ یہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے. جو تیل کی قیمت تھی وہ $118 فی بیرل تک پہنچ چکی تھی، جو کہ اب واپس جو ہے وہ 99 پہ اس بیان کے بعد آ گئی ہے. جس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو اسپین ہے اس کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ناٹو ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوئے، تو ہم نے پہلے ہی امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان اور اس کے بعد عراق جیسی لا حاصل جنگوں کے اندر بہت زیادہ نقصان کروایا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کے بعد جو انسلٹنگ بیہیویئر ہے اس کا امریکہ کی جانب سے جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جس نے امریکہ کے اتحادیوں کو بدظن کیا، ان کے اپنے اپنے تحفظات ہیں اور امریکہ کے اپنے تحفظات ہیں. بہرحال جو ایرانی جنگ ہے اس کو یک طرفہ طور پہ بغیر کسی معاہدے کے ختم کرنے کے حوالے سے امریکی صدر نے عندیہ دے دیا، اور آج ممکنہ طور پہ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت بلکہ اس کے بعد ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ یہ جو امریکی صدر ہے یہ خطاب میں ممکنہ طور پہ یہ جنگ بندی کا بڑا اعلان کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کے اہم ترین جو عرب اتحادی ہیں وہ بھی ایرانی حملوں کے خوف سے بالکل خاموش بیٹھے رہے. انہوں نے بھی امریکہ کے بار بار کہنے کے باوجود اس جنگ میں حصہ نہیں ڈالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کو اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو جنگی طیارے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی حساس تنصیبات ہیں ان سے ہاتھ دھونے پڑے، اور یہاں سے بڑی تعداد میں اپنے فوجی بھی انہوں نے مروائے ہیں. جس کے بعد اب ایران جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کے فوجی اڈے ختم نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ میچ پڑا رہے گا. تو یہ اس وقت ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے. دوسری طرف ناظرین ایک بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا نے ایک بڑا معاہدہ کر لیا. ناظرین یہ معاہدہ 6 جنریشن جنگی طیاروں کا ہے. ناظرین پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو مسلم ممالک ہے اس میں پاکستان ایک مضبوط ایئر فورس رکھتا ہے. چائنا کے جو جدید ترین جنگی طیارے ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں، ایک بڑا اور زبردست قسم کا فلیٹ ہے. اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو 6 جنریشن جنگی طیارے J-36 ہے اس کے حوالے سے پاکستان اور چائنا کا بڑا معاہدہ ہو چکا ہے. تو ممکنہ طور پہ عنقریب یہ پاکستان کو مہیا کر دیے جائیں گے. تو بھارت جو ابھی تک 4.5 جنریشن طیاروں کے لیے بھی ترس رہا ہے، اور جو اس نے 117 طیارے خریدنے کا فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا، تو فرانس نے ان کو سورس کوڈ جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا. سورس کوڈ کا مطلب ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس طیارے کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم چاہے 117 خریدو چاہے 200 طیارے خریدو، اس کا سورس کوڈ آپ کو ہم نہیں دیں گے. اسی طرح بھارت نے کہا جی کہ ہم جو رشین طیارے خریدنے جا رہے ہیں، اور رشیا نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہم ان کو نہیں بیچنے جا رہے. تو یہ اس وقت بھارت کے لیے شدید مسائل ہیں. ایک طرف تو وہ ابھی 5th جنریشن کے خواب دیکھ رہا ہے کہ کوئی ملک ہمیں دے دے، جو کہ کوئی بھی نہیں دے رہا. تو پاکستان کے پاس الحمدللہ اب 6 جنریشن جنگی طیارے جو ہیں وہ بھی ایئر فورس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.